Centena de Palea, hilo, Centena de Palea, hilo. O povo da Mugitengitelu, Boshi Samarque, Boshi Satela Fio, Boshi Suspanha, Boshi Satela Nangiu Pichipichi, Boshi Sahamalungu, Boshi Saponto Ponto, Loso Famishi Sai, Senquilito. Anobón, un tesoro abandonado en altas mares de África. Una fuente de inspiración de artistas, escritores, poetas, pintores y músicos. Cordial saludo a todos los anoboneses y felicitar a todos ellos, estén donde estén, ya sea cualquier punto de la geografía nacional. Hoy es un día especial para Anobón. Hoy Wanjan Anjida Ambo. No oye nos que Piwanja Patado, nos que ponto tela, no tendió con el no entendi no vaneshi namna paladambo. Bueno, para los que no entienden el Adambo, hoy nos conectaremos en los diferentes países donde se encuentra un anobonés para que nos dé la impresión del día de hoy. Hoy es 13 de junio 2020, es fiesta patronal de la provincia isleña de Anobón. Por el confinamiento del COVID-19 y al no poder celebrar esta fiesta en familia, en compañía de los seres queridos, hemos preferido presentar este vídeo donde vamos a conectarnos con nuestros hermanos de diferentes puntos del globo raquídeo para que nos dé la impresión sobre el día 13 de junio, fiesta patronal de San Antonio de Palé, o lo que se dice San Antonio de Padua. Sean bienvenidos y estén con nosotros hasta el final. Todos unidos habitamos, arriba Anobón, con la armonía y la festividad. Está también con país no San Menio pide sus debalinto fantasma, no es que con ese por San Antonio de Palé. Papa Jean Pouche Hanan pedi no a meshi que escabe esa festa San Antonio de Palé y dando la gran. Bueno, nos conectamos con nuestro corresponsal que está en Anobón para que nos explique un poco cómo va la fiesta allá. Bom dia desu na Gidambu, na San Antonio de Palé. Bom dia desu semos kadanam si fo dantu San Antonio de Palé. Akasam zanku su khana ujeja San Antonio de Palé sem fa pe mbito khanam si jipe pendanam si namantan kudu sai. Msi fa ansa panam si skersoku leva na leva fumuzu sai. Pulmum sapi panam si bi pala fam sapala dito. Si se sabi pala fundo tashimwala bam se zwanka safa nam si fa uje ja fa satela non c'est danch fi non fo fi fa sa fa pulmo e mo mundo dele sei que mundo dele bota em rade mundo esquimai o ambo satela bo si fo majili se bo si fo salões se bo si fo Contanan se bo si fo fenanjima pode se bo si fo malki ponto loso mundo se tu se bo ambu po bobi fisa não tem pulmo sa fai ambu sangongo bo so sambo bo sam nadam sem go pango danam se la zampa non fi hagavu sai tu dentro dan anu se non po bi mo dan ci fise ska fontano manji tv bandente anu kabi non po bi utu hakengo pinjinam siji fa pisa do nem sei não se cata pisar na mesmo fa pisado na ti menhenf na ti penhenf na ti nam sa feio na mesmo ambu nos que raba
se não se cafia ambu não se queixaba se não nango pambu haba nango pambu sadito dito ama patimbi não pa leva não pulmo wanja as que leva não o se so como tu sanga mu bezo am na jimi na yangi ski bingongo sai ski bi leva sai ski bi ambu tu kadu sai na mesmo se fa fifi na khuzis guantela pif fa fifi no khuzis guantela chipif o se chinam na dambu tudo wan sapano lantapa dang tu khula adanji non skali khushi nam na fenanji ma poch nam na khomta nanji skafiai khula nangi khazunta pa ba matangi pa ba ftangi pa ba fi khumna saina na memoa non chama non kichimunt non nalene fi khaf tela non kichimunt ambo badala dambo kichimunt da khune se munt na memo sapa vinen sai vinha am sesem tem bebê manji nga bebê pinchido am sesem go botin fi pa não fi pambu não saga pa chama fa nangi dambo bebê mtine sabe da tudo não sabe da tudo não stango bai manji na tapa não bef bebê não bebê dos ui busi fa dos ko ka bom yo na memo não só com San Antonio Mabana Santa Cruz pai de mundo Zambatista da bubu pa janna shiolo ku pudu pela vu samba sa fam penda nam si tu mantanda nen jaga vu se ku non sambu ha fi fesai despaga indisha nam si ambembemos. De Padua ha sido el santo elegido por el pueblo annobonés para conmemorar que recae el día 13 de junio de cada año. San Antonio, conocido también como San Antonio de Lisboa, donde nació, fue sacerdote franciscano y por muchas labores se le venera como santo. Falleció el 13 de enero de 1231. Nos dicen que nuestra hermana Maguti Masantu Vadul está en línea con nosotros. Seja nós que nós cá bater telangueji para não dar lazan com para mamá Masantu Maguti Vadul da não lazan a mexe iskhama ndula de khabe já ande shi já que shi me dizuin. Saúde. Mantém San Antonio a todo o povo de Mbutudo. Mama Masuntu Bodipo, Masuntu Maguti Vadol. Mesmo sabe, Masuntu Maguti Vadolo. A função como Dina Bodipo em geral. Masuntu Bodipo, Masuntu Buya. Apaliembo, Kiembo, não sei todo Hadembo tudo. Sou sechi, gata Inglaterra, Copenhagen. Se um gosto de chamar não sei tu for fundo homem Inglaterra, como mesmo eu falar tele of the pounds. Feliz San Antonio a todo mundo tudo para passar gavo, hafi rapinchu bebê em excesso, hafi rapinchu gela, hafi rapinchu kesa, para juntar para fi foche, rasa fundo realmente bolsa dá igual bolsa hembo, bolsa pendipo, bolsa bata, bolsa América, se realmente cham ganta boba ya, outro vê bolsa hembo não sei que se hembo, eu faço antes que se hembo zoanja, não nem que é hembo que se hembo com que eu com uma fala alimento com hembo com se todo hembo tudo não foi que se hembo nga se miom que se hembo na te anja fa na te outro java assim que Deus pagar a oportunidade de sair para não for saludar nangue nem se bem lá que me deixa não sei tu wan San Antonio gav para ferrar não que se não nem se longe ferrar dengue que te Salud, feliz San Antonio 2020. Desde Punta Europa fue punto jamás agua la panta a Torcuarto que nos va
hablar un poco sobre el día 13 de junio. En tu de menos que de nuevo para nam si panon fanam si fo ponto kama chawa la panta nons que tindi no vashi papa nana intongo show menehal que da no laza ameshi kiskama tempo de be ande shi jakutishi mijizun. Ei, boa noite, Amado. Bueno, akasa nanain tongo show menejala nam lavanam sa tor cuarto brigol menejal manji nam se fo santor o niño wapos como había samembo. Entonces samna papa pudumaya ku mama nanambo menejal. Nam neshi sila isa mama mengenza pem samulidu manji me se sala isa ter como se non tu sakai confinado papa covid não se só não tu pecai manji desde dentro haji sai não se que fome para não for celebrar 13 de junho não que se já sa não toni pale kadange Kafiko ipajana na memgi hango fi teatro tu hay de langi hango khanta mense khanta así que mskedena que video bi pa na se fa que mtensa na pedambo se mtenso ku khoshifa lavana fa granito de arena que aportar. Deixem bisanami durante 6, 7, 8 años, 9 años. Se no fizuam mais serio ku fa hoja fajangana hoja jana sino hafi mea o sea sangue sea esto sea deja da pito se luego sea shia da menekiti shia da menekiti no maneji no veo Josefa nada más habéis perdido una infancia terrible habéis tenido una infancia terrible. Nana in Pedro, en paz descanse. Luego se dan tempo, recordar tempo rerebo, tempo fererebo de que forma nano me a la japale, a la hangai, o ma febite, fizuam, kujizuam, nem fizuam, rosa, a fadupa, nzedam, zuandongo, katalaba piskuzuan sur, se a se hago dentro pepan, ai, madre mia. Logo se anjam tala fede que wachiku pem soho pem na te foma sem sanami ahalo manomba anga insa ahalo manomba los pepe nanti non se salo manomba chico non habite familia imbu fem tala fede zwana na mem ngai na sembu ni yoka ni yuku ni baena nenzi zwenge sem tala maamba telu fola palea tala meti bob nisi menam sisi bob même napa na tashpem kumem misembu semme abolo mfi amna bate fish dam diavi o amna bate fish de que papa zemene khala pa abolo joven amne sela tala fi amna bate densi tava un amigo bate bole a que mbir fontem am bate feio pero mlantela se mete bope sem lo mabangai con 9 años de vida. Se pem taibejo se sidana, hija, como cada pamasaje gagesa jame balale la dangai sa pilpitu san la, vigia la, luego taja de taji se atanjame bajay. Entonces, pem na fonda, pem sa reumo tension lo le basu intan fo fizuan ha. Lo le opeku manku angachi dugi. Tai bende que maem na napem la habi na pime napem skaloma kunamende kichi se pepetam jad la emoción e pepetam jad si o me ha aplaudi se o gedeja pero es que aplaudi sembi se clase hoje me sentia de que o orgulho tanto que de que nano me saimbo se o se uma mina de 9 años Cuirsa en Japón, no fue fijo en y no es por nada, es porque cuando vos en vos adapta a situación y vos pasar. Así que solo que compartí anécdotas para que me se a mí en fol, no tú te pronuncias a mí si no va fol. En buseta la no, manji no tú pasan jamás
para não fosse por tudo. Assim que se não tem, já só não tem, já para não lambater lá não, para não juntar, para não fechar, para não filiglia. Pero como esses ratos são feios, para Covid BC mete não tu pijai. Então desde aí não, para não dar testimonio de lo que sabemos de nuestro pueblo, Anobon. Embo Ilu, Anobon, oye. Hasta luego, mis hermanos. Donc, si faut ponto macha wala panta pano PTP Malki for Washington DC pano tindifa magutin tongu salu pida no va de for ponto dala. Nos conectamos con nuestra compañera, nuestra hermana Dora desde Washington DC que nos explique un poco cómo lo está pasando y qué lo que significa para ella el día 13 de junio y algún mensaje que puede dar al pueblo Ambo. Boa tarde, povo Gitelu, por desde Washington DC, os deseo felices fiestas. Hoy ya en Dembo, 13 de junio, hoje está já Dembo, para celebrar, começar com ampa, tufado para cupicho, fumar, cupicho ralar, ou seja, com a picho, quem fez ontem, quem botou pedendo tufado passa, e isso é o que para saembo, não? Para tu, sabe, para tu conhecer, wa bilola. Para mí Anobon es su gente, a veces un poco gruñona, pero gente trabajadora, gente luchadora, gente que a pesar de las dificultades siempre ha sabido salir para adelante. Para mí Anobon es sus tradiciones, sus danzas, Antambaliama, Mae. Para mí Anobon soy yo, porque me sepa de que yo llevo dentro kusam, dentro ADN, yo vivo, yo respiro, yo siento Anobon. Para mí Anobon es Ítaca, es ese puerto al que yo quiero ir a desembocar después de haber recorrido el viaje de mi vida, corto o largo, lo que me toque. Yo quiero desembocar otra vez en Anobon. Anobon está en nuestras manos, que depende de nosotros hacer de Anobon ese pueblo grande, ese pueblo rico que llamado a la grandeza que sabemos que es Anobon. Ninguno de los países que hoy lideran el mundo lo han hecho sin que sus miembros, desde el más alto hasta el más pequeño, asuman que la educación es la única puerta por la que los países y los pueblos alcanzan el progreso. La educación es la única llave para romper con las barreras de la pobreza. Hemos llorado mucho porque es cierto que como pueblo hemos tenido muchísimas dificultades, seguimos teniéndolas, muchísimas barreras. Pero no nos sirve de mucho seguir llorando y quejándonos solo. Es hora de tomar acción, de ser más proactivos. Llorar es verdad, pero también tomar acción. Y la mejor acción que nosotros hoy como jóvenes podemos tomar es educarnos. Tenemos que educarnos, tenemos que formarnos y prepararnos, estar listos para que cuando lleguen las oportunidades, porque sí llegarán, podamos asumir ese rol de actores principales que nos toca a nosotros los jóvenes. Anobon será todo lo que nosotros hagamos de Anobon. Si nos preparamos, si nos educamos, haremos que Anobon sea todo lo que Pagal soñó y dijo que iba a ser. Anobon nos necesita a todos. Anobon necesita a los médicos, a los enfermeros, profesores, yo que sé, comerciantes, hombres de negocio, abogados, yo que sé, padres y madres de familia. A todos nos necesita, cada uno desde nuestras casas, cada uno desde nuestras yo que sé, áreas de trabajo. Tenemos el deber de comprometernos con el progreso, comprometernos con Anobon, para hacer de Anobon una isla más rica, más bonita, más próspera. Os quiero mucho, desde aquí os deseo felices fiestas. Bye. Después de eso, nos queda de ganar si cubana faja chinga para namsi fosca lamba tel lamba ambu telano.
DJ. Todos, essa bono hoje quem tem que ser tu beza. Aquelas anchas que dá na moe. A fama ramia, essa ramexe que se for com a raça amboe. O sechi falava na moça muscafai. Ai ai, oia she nem percebe. Batela moça mgokhonse. Bangu tu se warete la del, pa mentela zampenda nange damboe. Jaman fe panam ne nom tanse rembo fe. Akengi shiska panta roshi sareno. Shinam ne borangambo. Fasa kuara ma kuara sa robombo. Se chinos que entender o papa Zankus Tony que não va for Santa Isabel em Japão e a deixa que São Pérez pida não lazan a que haki saíde café que raiz com o Gioje pi foco não se entender pai rei não vamos a nosso hermano Eladio que nos va a presentar un plato típico de lo que está preparando para el día 13 de junio. Boa tarde, nana mãe, nana mem palé. Am zan custon saber mais dos altaus. O tom senku nam zan custon. Ngodi chanam setu wan já discute este junho gav kusa 13 de junio kusa já sampete já fez a sampete tela não. Ngo fanam se é importante kusa a hakum kumitel. Não sei se fa todo nan turista todo caminhante por do hadanda caminhante boha fiandisamento turismo tudo pimi kushi boha pungota sa kumitela se kusa sa hakum tu sampete dambo ku Guiné Equatorial ngi te askapindi se o je sango apresentanam se wan kum ham preparo kuma nam se skabi foma se gochim samado ai da pulmão fomos tu hajiko bio se sem ska halma porque me for preparar cole sem fanam se pa nam se na kisif nam se da na me khainam se lazan fa kumitel sahaku ku khafe ku akhun sa hama khun sitel o je janon ku an tu ku alos fedido sa hatela nof happy food pour tela patate gracias que ne mobiliza sin expandir com tela dinei suje já se a luz fedidos an com universal todo conhece nós com aí com crosu todo conhece tus ha antela se a cabeça adapta se o tutela patate tem sucuji isso quer dizer que kuno o tutela tem fo adaptar pinen tem cuji panja bo ban hama patate quando ela patate boto café fuludum boto café café pichor boto café pichor conjo para ficar da bote que de cosas com telam y eso es una forma de conquistar también al mundo portanto hoje já não hama que se não um bambu un jampan se não habise não ha cuji não ha kum se cuji do bela tu já tem cabeça não um papichor se vende o pesine o calle mismo meter do lui se vende pichor se não jampan com o bodangi se cabeça hangu pasi reise tem hokuji assim que o jai mskam sanam se kushi ken kuji da nam seji para nam se malambela bien so shim so luya se kunselele aí na kun fumuzusa nam se kabina patu fumuzusa aí ku se sakole entonces cole sawan kunku atapano kisif na mem tapano kisif pake cole sawan kunku tu ja na mengai kha fida na pe khaidine bien so shi temos que dawana kweli panam se bi fomoshi ya kun cole sana postre pero sa postre quente, postre sa com quente. Então temos que dar com ele. Nam se fa men khadi nam se ju nam na nam se fa pinen ten china. Awanja pinen ten fo sa khama pinen mazna fo mshi khafi pinen kujida na utu ngite la patu do pa tempo va. Aí lá e colem lele aí kham mfi aussi chu sechi. Coleno lele na kha patu kole fumuzu sai. Temos que nam se pa nam se vi. Mamãe changuitas que da não vai de fo La Paz en tu familia no se pasa en Japón. Buenos días pueblo de Anobón, buenos días hermanos. Les habla Babush desde Malabo. Hoy es un día muy especial para ambos. Sabemos que cada día 13 de junio los hijos natos de ahí se reúnen para festejar todos juntos este día tan especial. Por tal motivo, hoy os vengo a desear un feliz San Antonio de Palé, teniendo presente que actualmente no nos podemos reunir y festejarlo todos juntos como lo hemos venido haciendo.
por la pandemia esta que está azotando al mundo en general. Feliz San Antonio de Palé a todos, en el lugar donde estéis, desde España, Malabo, Marruecos, Rusia, Estados Unidos, Italia, desde el lugar donde estén cada uno de ustedes. Feliz San Antonio de Palé. Foi menos que da nova badanangi dambo, pinense fa non so oso, non scafe rushi apaji da pulmo, am se bi pedi se tinoin, se non scafe festa non union yungi scafe festa for hajide. Papa zemene hala Tony Pelai, c'est que da nova se bi da non forme to hajide fenjapo. Axam zemene hala Tom Pelai. Semsamne mamamba putere ku papa Sanzepod. Nampe penish paline kusana abuelom. Sa papa Don José ku maman kayun pachi mem. Sepo pachi pem sa maman tendat ku papa zemenejal. Num fala vanam sa Paulino José Menejal Pelayo. Se namshi ahunsim coloquialmente namshi ahsam sa panama se khasam sa nene Menejal. Senam sisi fal badala dam buta khomesoku alaza a khomesoku aguid alus wantela seso ya fol bonoch nam puf dambu nada como a fapa fe videos aí quando ela já hoje não senti hoje não bem fácil já fez a dambu sempre des que dá nova se bidam nam sei panam se como se não tem senti hoje sa festa patronal dam para msa deshi wembo a khaba escola deshi namna dembo escola khaba mas deshi não tá fechif mas deshi bisa namnai se deshi as que junta todo namna tudo pipati escola embo com nameti escolas que manota bicas que pati todo namna tudo cas que dango tu boletim nem pimi namna khagiza tá se fogeza khaba se khama namna tudo ba patio escola se na meto escolas calas sines que tu são com na govundol as que ma autoridade nem aí govundol para alcalde sines tu calas sines que tu sa sas que me hecha lista todo nam nem si nam da escola tudo sas que dango tu nota dini boletim dini bo sheikh salum no gal bo fi khagal sas que bisas que da bo nota sas que da bo mais sas que do manda bo bo sheikh sawalum no ku isso no fi khala khaf sas que da bo nota bo ata khali de que o isso te la khabad. Entonces, sabes que pachinot, pachingutu nota, sengutu hamanota de nini, na nishisa, na alumno nishisa, na alumno gav, na alumno aventaja dos ates que dan na ligeladine, ates que dan na no que fa wa regalo, me si fa regalo que fa dan fas que da regalo sa khadabo, como mejor alumno. Luego se namse tus cajeji namse, desai, se deshi vacaciones vacaciones que começam porque já dentro dos manifestantes que bil badel não tu come xalo sobre bela então está no tus cajas de bosque mo boletim bobos cajas bosque mo boletim badamembo o pebo o smish bos cajas tá da ola taji se soshi as cain também tu bokum como nam se não for ba também tu bokum mji a cain também tu ba o nam penga ji ku nam ngene ni si sala khabaya porque deixa as que chinga dentro ayuntamiento panambeng kunambeng embaya papi kum pa ayuntamiento dana povo dambo nene shi nange nganji tela ku nanishi ku suku relación gav ku ayuntamiento aí sabes que donde invitación pinen bala kum entonces ese namno te jala bawa na jala tende música nishi asala hada todo hachinga nishi ada haskandalizo se namno tu jala bawa se haska binam pepe nishi nanges ka regla bal no na pepe nishi sala regla bol dine haska wonei se te haska be ile bo te kwa abuela je me fam que mis kwa abuela mu maman kayun se skala kunam na bondele del tudo da la mesi haska mete خميتي زغان بيجي خوخونيو بيدا خبا سبادا نو لا que خبا نامنا tuleas es disfrutar de esto entonces luego tas que da pachorota yushi cuento menos que vai sas que alba plus sas que da mamai sas que da rancho sas cha todo na fugata la ni skuna lo tu sa ta chabi nangi limpieza sinentes que de ya fesadine sinentes que picum todo junés hay o sea que vamos sa anja gavu anja ku caja recordar pono mana paja sanonda gavu
non é tempo, não biambo não que ambo não se rusei. Na nesse Natal lá que não se rusei fa me senti muito por aí. Venha por aí, la verdad que venha por casi pasa sin glorias ni penas, porque venha por ahí bueno, on todos los ajos me han confiado que coja venha por ahí de que van já fez a dar mula bisa fina com ia essa fina com mas sentimentos isso tá bom que fez ambo nesses sentimentos tens aí mas sancos bem e nada não nem se tu pode patar só se fante la malque te la na lava na Europa na Ásia na te la nugulu nem tem su com fome nem tem que passar mas hoje bom nos com te la ope bo fai na se fez chimef o bos na te la bos na tu boto ope bo na família boto ope bo se boto passar an festa com an vinte legado hoje bos até la longe bon te nge pak bo passar festa fai jesse sawanja spe sawanja mais wanja tabayai que vem ni casa bom tá de cuida se já faz de move não entonces pues nada ligilia para nam siji nam ne shi pedi feli gilat já discutir aí deixa noch fe picho khokhonjo com to com picho khokhonjo café pica-pica café piche fedido pile fedido café todo conhece tudo não deixa noch fugate la monchi casqueda cumbel ba plaça noite não você que te kunam na minha que te tem café de nem e não pega ainda tem para já de nengavul ba haju papa govndo es خوش متي فنام سيجي خوش انتو خاص من خدا كسس ديشي جا ديشي جون que deixe nama se nascimento vacação começa deixe a cada muito nota de nem panguto tem fofe vai de nem guiches caola guiches came bana olha medon tu patio escolar mas é chico anúncio hermana mskai que tela namska nganji ou namska me bana se de chico nos caola de chico não tans que be fa bono chico hasta anu khabi hasta tanto te medita não tans que be o bono mskai sang nganji mskai o bono te teléfono você chico como você chico bom teléfono bosa mada vos que por consiguiente es como las agendas que tenemos que falar tampoco entendí correspondemos que favos que manda ajá to correspondar nada bofa por consiguiente sawa ala las tenemos que dar utungi a cada vacación no llamoso dos llamos me bofa venga para balos tangi balos danji no pero vamos sucede la verdad mental se fue a dar fe Jusimbuf porque tempo longo já mental se Jusi Shafimbu que le faz que fica bueno passa meio bosai tela longe bosai passa já gava família bo para tu begav da bo bambi ahmad o mosai boxa mosai begav da bo boxa masai begav da bo panam se passa já gava o aligila o avinte legal boa noite Yeme vlame non skele ganam se para não tam vla benda tela fi benda Espanha para não entender fa papa budu mene hala que dana no me dambo a mexe para mais só não tô nem vai não se entendidam. Boa tarde, bom dia, boa noite. Faça força mexe bastante entendi mano você se lazamos que do bada todo na povo dambungi tengi telu para se faz de se já fez até lá não anja com ansan ligilia com confiança no fuga embo sempre tete lá não entre acabavu kuliku soku e wansa para ramas wansa para nakanta wansa para nato kutivie anúncio não que for fifa para que rafa não só com ampe jangai que se rafala se rafonta mundo que se ha coronavírus. Entonces, pues el coronavirus se fala tela que vai dizer não for fiança para não fugir nem não sulifia tanto não nem se fende po não nem se imoefa da pulmo o sesca fi mundai pero que anu rabi a toha na cham pantamal se dengue bela a todo não fugir nem não sulifia para não fi para não seguir fi e para na chama fif
e ham ta fofa nam siji ama sambudu nam ni tem funcionando como el bas. Así que ham pono como son fofa nam sisa para filazando gi para pinchu dancisai panashanga ganum pero panashanga ganum pi fifishi força ming non tu sai banda mundu neshi non tu sai di khadwar panon tu tan fo junta panon tan bitela non panon fuga todo fuga nesse tudo nós vamos tan fo fanam jisa ilo de San Antonio despagar non tans que bicho petashi pa non tambi fendia potela non que entendeu como maleda que sa hajidanj fo ala que ska fi San Antonio da pulmo isso na ngi hajidanj nangi entendeu como nangi ska danchi se na tia mesh pi fifa se fo ala se ska da nova vida não. Bom dia, na mamãe com na papá. Mas não tem nome da tele, não bisa que eu sei não também tem que estar que be fero. Mbe mbutu dia. Mbe fome a fuga tele não sai. Já pensei não se faz já. Se não se calamba, fome aí na fuga nem café mbo. E me fa como que eu abuela masa pa jingo konsemu mama zani ya ko so sangi atende namde mum ya khalanta masadu ja tishi wande shkutishi zui sa hagiz khafiyana mi sagavsh za fumuzu kholongo pero sagav ta khaba de mlamba ta khaba de figiz sa halbe place ngu tudo halbe place ala sa khafi fuge khulyo kusaku kabaovu ba kulanza khasa utesa osia bada patapata fe osia lama se cada conhecem chams que da nam se la zan foma iha a khafte fuganensai uno kholo kusat gedos ke lantain tu gedos ngi tesh ngi khatu ke lantain tu saku sabos que fala ponto sakushi se a rapi wan ana distância simlamba for desde ibe plaça ba papa Fermin pegou duin ala sa khapi khami khumi nanses ke da panache da votoshi panam sitango bi khokuli oto jinga sa khuli senta pa ji se khapono se da ni opo ji khaye ka se khalu jila se khabi ke deli khasa fe godo se bo khabi boy nga naim bo su prêmio bom ndiovu kabaovu aske mabo wampanuyo sa skiptu maovu libiana montonya la sa khapi ovu lba da bom a upa a pe direction ovo sai sa hapi bom a upa mas da bom voto que bom formare a opende x leo sa hapi bom dia pe bo de acabou ovo sa mlamba zwa upa ku bo khacha ku na khamof ka khata ki direct pe bo de que pomosa as kata ki de leshi khati diem skishiga bigi ke mskeda sa bo khachi la sena khama sa bo khachi la sena khati bo to khmi ado gi bo khada سبوق القبيلة تبوق قبيلة سقطة شابو بني هو ساعة كده لك وينو سكفي جود سيدي باكو لانزا حسن بوكو ام باريخ خبيزوان باريخ دوسو تيش تاسكي بيوان بوان لانزا وتسا سيبيري بو باريخ بو تنسكي يغاسبي فمش ساعة قومي خبا يا خبا وتوجينغ سلوم با وتوجينغ تاخسا فولو لانزا خسا فولو سبو تخينغ قوت خيجا بكاس كتي متا انغو بيندف وانغونا توجينغ خلبشينغ خدل بيلش ساخت في جول ساعة تأكيد اللي زي خسكتشي كسكتشي دكي جا فسكتشي خسنجي جيرنا بونفاي خانا ناسي خسنجي دوسة كده بوسو كاسي خفي بوسو شي باينجي تبابيندي bien انت لمبا جي سالتين non si fa saltene tele non tash khalama lama ما بنيا فوغان tash khvla petu como rabash mfabo sabe que mas saltena se sabe que pegamento base se a pessoa na calderia se a 100 25 50 se a para peixe se a pian forma vanche tá vou tentar para botar calderia nem se com dente bo se fez ba bo ramasser na café se bicho se khale bo khavla khaba imagina te tashi saltena nem se pa logo bos como khale bo passa pessoas khale bo khavla khaba ole bo khaba pero bos que fico porque bongo cha calderia sei
sebo go feshi khasa tolo shi sebo chi la hebo khasa sen sebo chi la hebo sa go fe good na sa ke chala no ne baby na mimi tambe por nem me não tá hafifu pero bueno bisca fe gavi sa gavi tá hafe todo nem se banga que se wa khafo lombadam manji se fa son ya khafelo go sa khala le ya sa khamji da pata boy khangane bo khangana boy pindi bo bueno Once upon te bem falar, pero tempo ia ver a cabela, assim que os devo não lambate le não lamba como não foguete le não corre ficava, ou se não tu se mete do rei porque o hanga ainda se tela se nas que derra não para não viver como tu para não viver, pero o que ele faz é que não pode ver desde dentro rei não para não lambate lá teix não tu fogo com nem sai não. Parce que também dá para fa ba faieza da papa di não que skili wa huneshi que se escreve Quiero hablar de mi Ambu, donde mis progenies derramaron llanto, sangre y sudor. Quiero hablar de su entorno estéril, incinerado y vacío, donde célebres galanes plantaron rosales y cosecharon zugubí. Quiero hablar porque tan solo así puedo sentirme el verdadero Tucson Tusanze Lian, el héroe que mi ofensiva Ambu, al pulirme, deseó que fuese. Quiero vomitar las lombrices que me carcomen las caducas entrañas, siendo testigos de los depravados métodos que ejercen en ti. Me arrugan las venas y mi sangre sufre al ser fruto de tu árbol. Quiero hablar, sí, voy a hablar. Voy a hablar porque las alternativas me ahogan en la oscuridad. Cuando revivo los afligidos recuerdos de mi consumida mente. Voy a hablar porque tan solo hablando puede mi agotada voz arañar el pútrido cuerpo de los sanguinarios. Tu avance, querida Ambu, está anclada en perpetua oscuridad. Estás torturada y exiliada por buitres carroñeros. Vives con tu corazón abrumado por los avatares del turbulento tiempo. ¿Qué ángel descenderá de las sagradas alturas para librarte del nocivo lodo que te mancilla? ¿Qué héroe te librará de las negras manos de los desalmados? Levántate, madre Ambu, y resista. Lucha por tu supervivencia. Lucha por tu libertad. Lucha por tu escudo. Y yo, hijo nato de tus entrañas, alzaré la bandera desde Pontongasa Mébana, aclamando tu victoria. Mama, masantu maze gutin, forja de danche, fendi apoi, tens que da nova vida não pi da non lazame shi kiskama ande shi jakuti bai kuna zampune shi kifo da nama shi vim kuna mengenga dambo uja. Bon stage na même palais pour vidambo kite kintel namo sokunama sebu ahasa mama santo maze gutin samne papa toni weli kuma mantenzo mazi. Hoje já fez tele não já ande shi já kuteshi medizui festa dambo nana mem se não se aí por não fazer palé prati hantu ku sampe tele não pulumo kutum tel se sa hatu kutum tel se sa jogono se sa oluno se sa hamanganjino kutum tel se hafino sebe mafa bo senge tela sai achieme taji se não está finam se defa pono na lega kutum tela porque me sai se todo hoho kunen shinu fi pisan na hoho nos que go hunen binenten fo halamba no jadama e me se menos que fi halamba papa fidele moi pai gavo pai tele no que le kutum que guazona hanta lege lega du peda no e me se pono que fi halamba tel se taji sai nons que finam se si ulo hantane sai panam si fosa hajinam si ambi panam si hatindi pa hafi halamba san antonio palea telano no la habi buzz
saber a medine, não tem se ku pa bater. Ku tá da mena te tu pa FIFA que se la da bola com namna dele, ku fora lá se khamishi nos que bia meshi que ne se la fe fugadine, ha maja happy ku bola dine. Big Ba, despierta, que es día 13 de junio, San Antonio de Palé. ¿Qué más da, chaval? Si estamos en cuarentena. Pues a jugar al baloncesto. Yeah, come on. Felices fiestas de San Antonio de Padua a todos. A disfrutar del día. Yeah. Come on. Se și nu știu că foi non ba hontananci, non ba hamze na mai. Pa no entendi hoje mama Minerva Baiovera que da non foca de danci e la passi hontananci. Mantém, povo dambu. Nsa Minerva Baiovera. Ngata bata por motivos de trabajo. Se catana se mantan ahí por fese tele, ¿no? Fesa dambu. Bueno, fue un poco de falacia de que para no pasar para la matela. Essa família inglesa para de tratar de fijar tela, ¿no? Por ejemplo, comida del país, comida nuestra típica, para disfrutar no entre no me para no pasar Vamos a finalizar con este acto con unas orientaciones de nuestra hermana psicóloga Jenny Sisa, que nos va a dar unas orientaciones para despertar esos ánimos en los jóvenes anoboneses que tenemos esparcido por todo el punto geográfico. Gedambo, daola ponon lantafosa, daola pamundu be todo jonen shinon pajife. Y sí, con este mensaje pretendo animar a todos aquellos anoboneses, jóvenes adultos que me estén escuchando en estos momentos, que luchen por perseguir sus sueños, que hagan ver al mundo que en Anobón hay gente con mucho potencial y mucho que ofrecer a Guinea Ecuatorial y al mundo en general. Que no se queden con solo esa visión de que somos de una isla bonita, con las playas, con los tambores, gente que pesca, gente con marcas, que vean mucho más allá de eso, que vea gente con capacidad, con ambición en la vida. Así que luchar por vuestros sueños y que nadie os diga que no podéis, porque sí podéis. Feliz fiesta de San Antonio. Besitos. Bueno, con esta videoconferencia hemos celebrado la fiesta del 13 de junio 2020. Ujesa fesarambo Shija kuteshizwi manter